नमस्कार आज ओडिशा को आपण मानकु स्वागत। थमिबार ना धरुनी पीपीएल मुख्य फाटक निकटरे विक्षोभ प्रतिवाद और नाराबाजी। कंपानी जमी अधिग्रहणर 40 वर्ष अतिक्रम करने को जाउथिबा समय विभिन्न संगठन धारणा जारी रही। विभिन्न संगठन दाबी को नहीं पीपीएल अधिकारी जिला प्रशासन आड़ को अंगुली निर्देश करुथिबार बेले धारणा समय मध्यस्थता करुथिबा स्थानीय प्रशासन कार्य प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। 1982 मसीह पारादीप रे पीपीएल सार कारखाना प्रशासन पक्षर जमी अधिग्रहण करा से समय जमी हरांकु एकर पिछा 12,000 टंका दिया जाइथिला। परे पारादीप अंचल रे विभिन्न शिल्प लागी अधिग्रहण समय जमीर मूल्य आकाश छुआ होइथिला। एहाकु देखि पीपीएल जमी हराइथिबा लोके 2008 और 2010 रे वर्धित सहायता राशि प्रदान लागी आंदोलन को ओह्लाइथिले। सेतेबेले पीपीएल कर्तृपक्ष जिला प्रशासन और चाषी नेता मध्य आलोचना अनुसार जमीर वर्धित सहायता राशि स्थिर होइथिला। तेबे यार 112 वर्ष पर भी जमीहरा परिवार पिलांकु योग्यता भित्तिरे नियुक्ति समेत जमीर वर्धित सहायता राशि देई नाहांती पीपीएल कर्तृपक्ष। याकरी आंचलिक कृषक कल्याण कमिटी पक्षरु 5 दिन हेबो अहरात्र गणधारणा चलीछि। हम संपत्ति से नेला एठी कलाकारखाना से तयारी कला कलकारखाना करबा परे से कोटी कोटी टंका से रोजगार कला किंतु आम पिला मानो पाई नियुक्ति एठी मिलिला नाही। आम पिला माने दादन खटिया पाई बाहर देश मान को जाउचंदी बाहर राज्य जांगी से माने अल्प काम रे अल्प दरमा रे से माने खटुचंदी। हम पिला मान को पाई किछि नाही हमर जमी जमा नै जाइछिंती जेहेतु आज की 40 वर्ष होला पीपीएल नै जाइछि जेहेतु हमको 40 वर्ष होला नै जिबा परे आम पिला मान को चाकरी नाही अन्य मानकर पिला आसिक आम पीपीएल आम जमी भितर रही आम पिला माने भी आज खाया पाऊना बाहर मूल लगी खाऊ। अतिरिक्त जिलापाल पीपीएल अधिकारी और चाषी नेता मध्य बारंबार होइथिबा आलोचना विफल होइछि। एभली स्थिति जगतसिंहपुर जिलापाल प्रत्यक्ष भाव में आलोचना को आसिबा पई दाबी उठिछि। कारण अतिरिक्त जिलापाल और कंपनी कर्तृपक्ष को आंदोलनकारी विश्वास को नेउनांती। सेपटे जमीर वर्धित सहायता राशि जिला प्रशासन को दिया जाइथिबा कंपनी पक्षरु कहा जाइछि। तेबे जिला प्रशासन काहेकि राशि प्रदान करि नाही तारि उपरे उठिछि प्रश्न। आ विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर माननकु आम तरफ स्पष्ट निर्देश अछि जे जेते बेले भी जो विभाग रे लोक निया जिवो कॉन्ट्रैक्टर ये रे सेइथरे प्रथम प्राधान्य माने पूरा को पूरा से स्थानीय नेबे आ सेतरे प्राधान्यता भूमिहरा मानकु देबे आ से माने दउचंती भी तर आशा आकांक्षा रहबेटा ठीक अछि किंतु गोटे ऑर्गेनाइजेशन रो प्रोसेस अछि तरीका अछि आमे कोनोसी गोष्ठीर किछि लोकंको पे एई बेला करि परिबोनी। पीपीएल कर्तृपक्ष जिला प्रशासन मध्य कौन आलोचना होउछि ता सामना को आसु नाही तेरे लोकंको असतोष तेजी बारे लागिछि। पारादीप बिरजा प्रसाद त्रिपाठी को रिपोर्ट एमबीसी टीवी। त्वरित विकास पई से अंचल रे आरंभ होइतला इंडस्ट्री किंतु परवर्ती समय जो मानक ठारु जमी नियागला सेमानको आज पर्यंत मध्य तार क्षतिपूरण मिले नाही सेमानकर पिला मानकु चाकरी मिले नाही। कौन वास्तव रे समस्या कहीं एते दिन पर्यंत दीर्घ 40 वर्ष पर मध्य सेमानकु किछि मिलिला नाही ता विषय चर्चा करिबा। आम संगे अछंती आम प्रतिनिधि बिरजा प्रसाद त्रिपाठी जे पारादीप रे वर्तमान अछंती सीधा जिबा तांको पाखकु। बिरजा 40 वर्ष पर मध्य से जमी हरा माने आज सेमानकर न्याय पाइले नाही। इंडस्ट्री हबो बोली आशा रखिथिले इंडस्ट्री हेले से अंचलर विकास हेबो सेमानकर पिला मानकु चाकरी मिलिबो एही आशा रे सेमाने जमी देइथिले किंतु ए पर्यंत तार जो मूल्य मिलिबा कथा ता मिलला नाही एवं वर्तमान सेमानकु पुनि थरे धारणा रे बसिया को पड़िछि पीपीएल फाटक आगरे। मो फेरी भी बिरजा पाखक सहित जोगाजोग हो पारुने किंतु कही रखा चाहे 1982 मसीह पारादीप रे पीपीएल सार कारखाना प्रशासन पक्षर जमी अधिग्रहण करा जाइथिला एवं परवर्ती समय एकर पिछा 12,000 टंका दिया जाइथिला। परे पारादीप अंचल रे विभिन्न शिल्प लगी अधिग्रहण समय जमीर मूल्य आकाश छुआ होइथिला। एहाकु देखि पीपीएल पई जमी हराइथिया लोके 2008 और 2010 मसीह वर्धित सहायता राशि प्रदान लगी आंदोलन को ओह्लैले। सेतेबेले पीपीएल कर्तृपक्ष जिला प्रशासन एवं चाषी नेतांक मध्यरे एक बैठक हैला एवं आलोचना हैला
ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ଯେ ଜମିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 2010ରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସେ ଜମିହରା ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ବକେୟା ରାଶି ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ସେ ବକେୟା ରାଶି ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜମି ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲା ନାହିଁ ପିପିଏଲ୍। କିନ୍ତୁ ପିପିଏଲ୍ର କହିବା କଥା ଯେ ସବୁକିଛି ଦିଆ ସରିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବକେୟା ରାଶି ଥିଲା ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହିଁ, ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଭରସା କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ପିପିଏଲ୍କୁ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପିପିଏଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଚାଷୀ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିଁ ଆସନ୍ତି ବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ତାହା ଫଳବତୀ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିପିଏଲ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ? କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିପିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜମିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ସହାୟତା ରାଶି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଘେରରେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଅଛି। ପିପିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜମି ହରାଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ କୁହାଯାଇପାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଜି ଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଏତେ ଉଗ୍ର ହୋଇଗଲା ଯେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ପିପିଏଲ୍ର ଫାଟକ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ହୁଏ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗଢ଼ି ଉଠେ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜମିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ସରକାରୀ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ 1982 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପିପିଏଲ୍ ସାର କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପିପିଏଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା ଜମିର ସେ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 12,000 ଟଙ୍କା ଏକର ପିଛା। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଜମି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ଜମିର ଯେଉଁ ଦର ଥିଲା ତାହା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିପିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆ ସରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ହରାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମିଳିନାହିଁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିରଜା, ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ବିରଜା, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ 1982 ମସିହାରେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, ସରକାର ସେତେବେଳେ 12,000 ଟଙ୍କା ଏକର ପିଛା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପଇସା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ପଇସା ଥିଲା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଜମିର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଜମି ଦେଇଥିଲେ 1982କୁ ସେତେବେଳେ ଜମିର ଖୁବ୍ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ବିରଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ। ଏ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜମିକୁ ନେଇ ଟଣାଓଟରା ଲାଗି ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜମି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଆଶାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତା ରହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ କାହାକୁ ଚାକିରି ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜମି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ମିଳିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କର ହକ୍ ମିଳିବା କଥା ବା ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳିପାରୁନାହିଁ।
एभली अनेक घटना केवल जे आज पारादीपर कथा नुहे ओडिशार प्रत्येक जगार एभली घटना देखा मिलूँ जो आपण प्रत्येक जगार एभली आंदोलन होउछि जे लोक मानकु सेमार जमीर मूल्य मिल पारुना एवं जमी अधिग्रहण परे काहींकि सेमानकु आज पुणी थरे पीपीएल रो फाटक आगे बसवा पड़ा से विषय चर्चा करबा। आम सांगे अच्छा बिरजा त्रिपाठी आम प्रतिनिधि। बिरजा वास्तव में कहीं समस्या उत्पन्न है जितेबले सेमानकर जमी से दे सारी 1982 मसीह एवं परवर्ती समय जो जमीर मूल्य बढ़िला एवं से चाहिए से वर्धित मूल्य से मिलवा उचित एवं सरकार निष्पत्ति नेले ठीक अच्छी से मिलवा आवश्यकता रही कारण से समय जहाँ दि जाता मूल्य से मूल्य खूब स्वल्प थिला। एबे पीपीएल कहूँ से सबकि जो वर्धित मूल्य देवार थिला ताहा मध्य दे सारी किंतु जिला प्रशासन से विषय मुह खोलुना वास्तव में घटना कौन है जे प्रकृत में पीपीएल से पैसा दे सारी जिला प्रशासन को आदि दे सारी जिला प्रशासन कहीं से लोक मानू से जमीर मूल्य देउना। 1982 मसीह जिते पीपीएल कंपानी जमी अधिग्रहण होता से स्थानीय लोक मान जो रही भात हांडी जो पीढ़ी पीढ़ी धरी जो मैंने जो चाष कम कर जो पिला छुआ से चली आस तो से जो पीपीएल जिते कंपानी जमी अधिग्रहण है 1982 मसीह से निज जमीटा को प्रदान करते से जो धार्य मूल्य रही है एकर प्रति 12,000 टଙ୍କା परवर्ती पर्यायर कंपानी 1986 मसीह कंपानी कार्य आरंभ होता तेणु से 1982 मसीह बर्तमान रहा 2022 40 वर्ष अतिक्रम करने को बसला। या भितर जो पीपीएल जो लोक मैंने जमी प्रदान करते 2008 मसीह तो से जो विभिन्न शिल्प संस्था मान पारादीप अंचल गढ़ी उठिला तो से जो जमी देते 12,000 टଙ୍କା जो एकर पिछा से जो प्रत्येक कंपानी अन्य शिल्प संस्था जिते अधिक दाम रे जिते जमी सब गला तो से समय कंपानी सम्मुखें गोटे आंदोलन रखी आम जो जमी देलु आम जमीर किसी वर्धित क्षतिपूरण राशि प्रदान कर आंदोलन को ओह्लाई से रही आम जो सांसद रही जगतसिंहपुर जिलार शिव प्रसाद से आलोचना भागी रही तो जो 2008 मसीहार आलोचना रहा जहाँ धार्य रही परवर्ती मुहूर्त 2 वर्ष पुणी कंपानी कर्तृपक्ष हूँ कि प्रशासन पुणी विलंब कले परवर्ती पर्यायर 2010 मसीह पुणी एक विराट आंदोलन मुंड टेकिला जहाँ 3 दिन धरी चली तो से समय जो रही जो आलोचना जो दाबी से दाबी रे विभू प्रसाद तराई भी सामिल रही स्थानीय कृषक नेता मैंने सामिल रही कृषक मैंने सामिल रही तो से जो टंका धार्य होता के 10 कोटी ऊर्ध तो से 4 कोटी पाई बाकी 6 कोटी टंका वर्तमान सुधा बकाया रही तो वर्तमान रही जो स्थानीय कृषक मैंने स्थानीय श्रमिक मैंने रही भिन्न भिन्न समस्या तो विभिन्न समस्या नहीं आज आज को 6 दिन हो गला जे पारादीप पीपीएल सम्मुखें अहोरात्र गणधांगा बसी रही तो से मौलिक दाबी सब रही कौन तो ये विषय आम पचारि बुझा जो रही आम पूर्वतन सांसद शिव प्रसाद तराई तो सेदिन जो से समय कौन रही आलोचना से जो आलोचना रही कौन पाई कंपानी कर्तृपक्ष विलंब कर प्रशासन ए विलंब कर प्रकृत कारण रही कौन से विषय आम पुंखानुपुंख भाव में पचारि बुझा शिव प्रसाद तराई। गोटे कथा हूँ 1982 मसीह जिते पीपीएल ये स्थानीय अधिवासी 3टी राजस्व मौजार जमी हरइले से एकर प्रति मूल्य 10 ରୁ 12,000 टଙ୍କା थिला क्षतिपूरण राशि परवर्ती अवस्था चाषी मैंने से क्षतिपूरण राशि नेले विथ ऑब्जेक्शन तापर कोर्ट को जाइतिले केस करथिले वर्धित क्षतिपूरण पाई एवं माननीय हाईकोर्ट 2008 मसीह निष्पत्ति जनइले एवं विभिन्न भिन्न भिन्न राजस्व मौजा भिन्न 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 क्षतिपूरण दवाई जिते माननीय हाईकोर्ट जजमेंट देले जिते चाषी मैंने हाईकोर्ट निष्पत्ति अनुसार टंका मागिले पीपीएल से सर्वनिम्न राशि जोटा क्षतिपूरण राशि दबा चाहिए से चाषी मैंने आंदोलन कले एवं आंदोलन समय आमर तत्कालीन कलेक्टर प्रमोद मेहता थे जे हस्तक्षेप फल गोटे
ଆମିକେବଲ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ଶେଷକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଚାଷୀ ମାନେ 14 କୋଟି ଟଙ୍କା ପିପିଏଲ ପାଖରୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପିପିଏଲ ପୁଣି ତାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କାରଣରୁ ପୁଣି ଚାଷୀ ମାନେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଏବଂ ପୁଣି 2010-11 ମସିହାରେ ଆମର ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଦାସ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଲୋଚନାରେ 10 କୋଟି 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ମାନେ ପାଇବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଲା ଏବଂ ଆଜି 11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଚାଷୀ ମାନେ ମାତ୍ର 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିପିଏଲ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପଇଠ କରିବା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜରିଆରେ ଭୂ ଅର୍ଜନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯୋଉ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଯେ ଆଜି ଦଳୀୟ ଚିନ୍ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି ଯୋଉମାନେ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିପିଏଲ ଭିତରେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି ଉପରେ କାରଖାନା ଛିଡା ହେଇଛି ଆଜି କମ୍ପାନୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛି ସେଇ ଚାଷୀଙ୍କର 6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ନ କରିବା ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ରହିବା କଥା। ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କର ଜମି ନେଇକି ଆଜି ଆମେ କାରଖାନାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛୁ ସେ ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହଉଛି ଜମି ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିକିରି ଏଠି ବିପିଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା ସେଥିରେ ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ କମିଟି ତାଙ୍କର ଯେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ବିପିଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିପିଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଦେଇକି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ସାର ବୁହା ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଆଜି ରାତି ଦିନ ଖଟୁଛନ୍ତି 8 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସିକ ମାତ୍ର 8,000 ଟଙ୍କାର କମ୍। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର କଥା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଦରଦାମ ବଢିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଅନ୍ତତଃ 25,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଜି ବିପିଏଲ ଅତୀତ ଦିନର ତାର କଳେବର ଯେତିକି ଥିଲା ଯେତିକି କାରଖାନା ଚାଲୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପିପିଏଲ ଏକ୍ସଟେନସନ ହଉଛି। ଏକ୍ସଟେନସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଜମି ହରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବା ଏ କଥା ଠିକଣା ଭାବରେ ହଉନି। ଅପରପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଅଛି ସିଏସ୍ଆର ଫଣ୍ଡ କିଭଳି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଅଛି 0.5ରୁ 2% ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଲାଭାଂଶ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କୈବର୍ତ୍ତ ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ମାଛ ମରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫସଲ ସେଇ ଭାବରେ ହଉନି ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ଆମର ପିଇବା ପାଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିବାର କଥା ହଉ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ତିଆରି କରିବାର କଥା ହଉ ଏ ସବୁ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ପିପିଏଲ ଠିକଣା ବିରଜା ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ବିରଜା ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତରାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଏଲ କହୁଛି ଯେ ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ବକେୟା ରାଶି ଥିଲା ତାହା ବକେୟା ରାଶି ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି
पीपीएल जिते कौच जिला प्रशासन को पैसा हस्तांतर कर बर्तमान लोक जदि न पाई से दायी क्या करवा कारण आपड़ चाषी नेता अच्छा जो मैंने सहित कथा हो पारे कि से बर्तमान कौन चाहूँगी जो रही कृषक नेता रही आम पचारि बुझा जो रही आम किसी दिन तले आम नहीं जो दिन प्रथम दिन आम धारण रही से दिन आम कंपानी अधिकारी पीपीएल जो मानव संबल अधिकारी अच्छा सहित आम आलोचना करूँ तो से गोटे कथा कही पीपीएल तरफ कौन दोष ना पीपीएल तार संपूर्ण भाव में जो अर्थ राशि रही से जिला प्रशासन को प्रदान कर जिला प्रशासन किभली भाव में चाषी मान बंटन करवा जिला प्रशासन दायित्व संपूर्ण भाव में पीपीएल जो मानव संबल अधिकारी से दोष तुटे देते अन्य पक्ष जो विभिन्न अभियोग सब आनी जो आंचलिक कृषक कल्याण कमिटी या पीपीएल जो अधिकारी संपूर्ण भाव में एड़ाई जाते तो आम पचारि बुझा आम सहित जो रही कृषक नेता तो आम पचार प्रकृत में जो पीपीएल अधिकारी कहते तो जो रही कथा रही से कहते जो अर्थ राशि जो वर्धित बकेया राशि जोटा रही कंपानी पाखे जोटा आपंकर धार्य कर पीपीएल अधिकारी प्रदान कर जिला कर्तृपक्ष तो ये विषय कौन कहे कंपानी प्रदान करने आपण मैंने पाई ना आपण मैंने पाइबा पुणी आप आंदोलन को ओह्लुंट ना जिला प्रशासन ए माने कौन मनोवृत्ति देखा कौन कहे जिला प्रशासन कोहल मनोभाव पीपीएल गोटे टका पेमेंट कर पंचायत गोटे पंचायत निजे पेमेंट कर सिटी पेमेंट कर गोटे टका आवश्यक 6 कोटी टका निजे पेमेंट कर कहना तो कौन कहे बर्तमान कौन पीपीएल कर्तृपक्ष जो संपूर्ण भाव में दायी जिला प्रशासन जी परिमाण दायी अधिक परिमाण में दायी तो गोटे कथा रहा बर्तमान जो रही कृषक नेता जी आलोचना रोते विभिन्न आलोचन सामिल होते तो कहवा कथा ये सब विषय केवल संपूर्ण भाव में कंपानी ही दायी तो आम गोटे कथा कहवा ये तो आज को जो 40 वर्ष पाखापाखि है कंपानी निर्माण पर कंपानी जो चली तो किसी दिन धरी सरकार अधीन परवर्ती 1992 पाखापाखि रही बोधे जुआरी कंस्ट्रक्शन जी अधीन को नहीं जुआरी कंपानी चलैबा वर्तमान जो पीपीएल कंपानी चली जो विभिन्न समय गोटे अभियोग आसूसी अभियोग रही स्थानीय युवक मान निजुक्ति दि जाऊना तो आउ गोटे अभियोग रही स्थानीय अंचल जो पारिपार्श्विक उन्नति सीएसआर तो से कंपानी तार अर्थ विनियोग करूनी तो ये विषय आम अनेक जने अच्छा स्थानीय नेता जने अच्छा जो श्रमिक नेता पचारि बुझा तो प्रकृत में पीपीएल कौन कोहल मनोभाव कर स्थानीय युवक युवती मान कि भाव में निजुक्ति अणदेखा कर निजुक्ति दौना बाहर लोक निजुक्ति कर कौन रही प्रकृत में पीपीएल कार्य पीपीएल मैनेजमेंट संपूर्ण कोहल मनोवृत्ति कर जो जमीरा परिवार को लोकाल लोकाल परिवार को शिक्षित युवक युवती जिते जहाँ अच्छा प्रत्यक्ष कहूना बाहर लोक को करते प्रकार से इंटरव्यू दौरान से सब भी कौन शिक्षित युवक भाई मैंने तार ऑनलाइन हो कौ प्रकार कौन से करुच्ची टेर पाऊना तो कौन रही जो बर्तमान जो अंचल रही जो आंचलिक विकास जो पीपीएल सीएसआर अर्थ अंचल विकास कार्य किभली भाव में पीपीएल कर बिल्कुल किसी कर जो अच्छी सीएसआर फंड कहले से कौन प्रकार बहुत टाड़टुड़ नीति जहाँ सब टाड़टुड़ नीति कर अधिका आसो रिएक्शन आसो पब्लिक अधिक आसी डिस्कस करेंगे टाड़टुड़ नीति कर निश्चित भाव में आउर रही जो जड़े रही जो अन्य लोक मैंने अच्छा जड़े वयस्क लोक अच्छा आम पचारि बुझा तो प्रकृत में जो कंपानी जो अधिकारी कहते कंपानी पाउना पेमेंट कर चाषी मान जो वर्धित मूल्य कंपानी पैसा दे दी जिला प्रशासन को तो जिला प्रशासन ए बाबद आपण मान किसी अवगत कर कृषक मैंने से पैसा केबेठू पाइबार थिला केते पाइछंती आउ केते पाइबार अछि कोन रही प्रकृत तथ्य कोन रही आपण दे को बेले जोले हम जमीन मिला आगमाथ रेट रे 10,000 टंका एकर रे किनला तापर हमरो विगुरता एक एमपी बाबरे आसिले से आम संगे लड़ाई करी ताल उपरे बसी आम आगे बसी आउ जी टंका आमर 11 कोटी 60 लाख टंका आमको कंपानी देला प्रशासन माध्यम प्रशासन द्वारा आमको टंका दवा कथा
କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ଏବେ 10 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରାୟ ଆମ କଥା ଯାହା ବି କହିଲେ ସେ ଶୁଣୁନି। ଆମ ବାପା ଜମି ଦେଇଥିଲା, ବାପା ଗଲେଣି, ମୋ ବଡ ଭାଇ ଗଲେଣି, ମୁଁ ଆଜି 60 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଆମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ବିରଜା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି 5 ଦିନ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତରାଇ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପଚାରିବେ କି ଯେ ଏହାର ନିଷ୍କର୍ଷ କେବେ ବାହାରିବ, କାରଣ ଏମିତି 40 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଲାଣି, ଆଲୋଚନାକୁ 11 ରୁ 12 ବର୍ଷ ପାର ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଯଦି ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ, ଆର ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତରାଇ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଯୋଉ ଆଜିକି 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା, ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇଙ୍କ ଯୋଉ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଯୋଉ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ତ ଆମକୁ ପଚାରିବା ଯୋଉ 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କଣ ରହିଛି? ଯୋଉ 12 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା, ସେ ଆଲୋଚନାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ, ତ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ରହିଛି? ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପିସିଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତ ପିସିଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବି ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ କି ବିଳମ୍ବ ହଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ। ଆମର ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଅଫିସର ଯିଏ ରହିବା କଥା ଜଗତସିଂହପୁର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ପଦବୀକି ପୂରଣ କରୁନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସ ଜରିଆରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବା କଥା, ये जो मानसिकता प्रशासन एकथा ना। अपरपक्षे बीपीएल कर्तृपक्ष जी टंका दबा कथा जो संवेदनशीलता रहा कथा सी लोकों सागर आलोचना करी किभली भाव में टंका पाइबे ये मानसिकता ना। तेणु एथुर गोटे स्पष्ट सूचना आसूची आमे जिते जामिनी षडंगी कलेक्टर थे मुझे ये आंचलिक कृषक कल्याण कमिटी नेतृवृंद को लेकिन जाइए आलोचना करके आसी किंतु परवर्त अवस्था टंका बंटन है ना। एवं संग्राम महापात्र जो कलेक्टर थे से परवर्ती अवस्था कुजंगर तहसिलदार जरिया माननीय मुख्यमंत्री आम दाबी पत्र देलु चाषी टंका दि जाए से संग्राम महापात्र गोटे कथा स्पष्टीकरण देले विभिन्न गणमाध्यम जरिया आमर लैंड अफिसर अच्छा जरिया टंका दि जाए ये 3 वर्ष तलर कथा किंतु ए पर्यंत जो चाषी मान टंका पाऊना चाषी मान धैर्य केते रहिबो। गोटे कथा हूँ जो निष्पत्ति आज कार्यकारी होनी आमको गोटे आम भावुचु आम भावुचु जे प्रशासन एवं बीपीएल कर्तृपक्ष मध्य गोटे गुप्त बुझामणा रही। निश्चय बिरजा जहाँ जहाँ वर्तमान जो निष्कर्ष अच्छी से निष्कर्ष आम बुझी सारे जे जितेबाला निष्पत्ति होता से चाषी मानू से बकेया प्राप्य जहाँ थिला ताकू दवापाई एवं परवर्ती समय जितेबाला निजे पीपीएल कर्मचारी कहते जे आम देईदेइछु जिला प्रशासन से नीरव तो जहाँ श्रीयुक्त तराई कहते भितरी किसी बुझाणा अच्छी जो आज ये अवस्था एवं चाषी को बारंबार तार निजर हक पाई से सामने छिड़ा होगा पड़ी फाटक आगे धारणा देइछंती। देखा जाओ केते दिन पर्यंत बा केते दिन पर पीपीएल कर्मचारी पीपीएल अधिकारी जो मैंने अच्छा से जिला प्रशासन निद भांग